Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako vam se dopadne ovaj video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Leto je najbolje vreme za razmnožavanje ruža reznicama, a evo kako to uspešno da uradite. Ja najviše volim da razmnožavam biljke reznicama i to radim od proleća do jeseni u zavisnosti od vrste cveća. Stavila sam emajlirani poklopac preko postolja. Poređala sam saksije sa reznicama i cvećem na mestu gde je zaklonjeno sa svih strana i gde prima jutarnje sunce, a ima popodnevnu hladovinu. Ta pozicija je najbolja za žiljenje reznica i za nicanje biljaka. Na ovom mestu sam proizvela i užilila mnoge biljke. Ja sam od proleća do sada užilila preko 10 reznica ruža, uglavnom penjačica. Metoda razmnožavanja ruža reznicama je jednostavna i dostupna čak i početnicima. Leto je najbolje vreme za razmnožavanje ruža reznicama jer se grm može dobro ukoreniti i razviti pre hladnog vremena. Zahvaljujući ovoj metodi možete dobiti nove grmove ruža koji u potpunosti zadržavaju sve karakteristike matičnih biljaka. Optimalna temperatura za ukorenjivanje reznica je 22 Celzijusova stepena, a kada stavljate reznice na žiljenje i režete ih, potrebno je da je dan oblačan. Ja uglavnom žilim reznice u saksijama, pa kada se užile presadim ih u vrt. Reznice za žiljenje možete skinuti sa petom ili ih iseći ukoso. Reznice bi trebale da imaju od 3 do 5 pupoljaka. Ja reznice žilim uz pomoć cimeta. Umočim reznicu u cimet, napravim rupu u supstratu i polako ubacim reznicu. Takođe sam za ukorenjivanje reznica koristila i kolutove banane, manji krompir, pola paradajza ili čeno belog luka. Ubacim reznicu u te delove povrća i zakopam u supstrat. Reznica se mnogo brže užili. Redovno ih zalivam cimetom i vodom i zato ih uvek žilim u saksijama. Sada ću vam otkriti još jednu metodu žiljenja reznica ruža koja se naziva burito. Ovo je potpuno nov način koji uključuje sledeće radnje. Izrežite reznice ukoso veličine 20 cm i moraju obavezno imati 5 pupoljaka. Reznice moraju biti duge 20 cm, a u prečniku 5 mm. Tanje reznice neće se užiliti. Uklonite svo lišće sa reznica. Sipajte u vodu malo gela od aloje, meda i cimeta. Potopite reznice do pola u rastvor i ostavite da odstoje u njemu 6 sati. Kada izvadite reznice iz tog rastvora, isprskajte ih fungicidom. Stavite najmanje po 5 reznica u jedan paket. Pripremite nekoliko slojeva običnih novina. Zatim tretirane reznice polako umotajte u novine. Reznice umotajte cele tako da se ne vidi ništa. Uzmite flašu sa raspršivačem i isprskajte novine cimetom i vodom. Kada prskate novinu, vodite računa da se papir ne raspadne. Nemojte mnogo kvasiti novine i umotajte reznice sa novinama u samolepljivu foliju. Paketi sa reznicama moraju biti izneti na hladno mesto i na tamno. Jednom nedeljno proveravajte stanje reznica odmotavajući i foliju i novinu. Zatim ponovo reznice zamotajte i navlažite novinu. Umotajte foliju i ostavite reznicu na isto mesto.
Kada korenčići počnu da rastu iz reznica, to ćete primetiti jer će oni da vire iz novine. Nakon pojave malih korena, klice možete posaditi na otvorenom. Sposobnost preživljavanja takvih grmova ruža je prilično visoka. Ako želite reznice da užilite direktno u vrtu, evo kako to da učinite. Možete isto koristiti kolut banane, mali krompir, beli luk ili paradajz. A ja to radim na ovaj način. Uzmem deblje drvo i napravim duboku rupu. Rupu napunim do polovine vodom, a zatim dopunim je sa cimetom. Napravim fišek od novine, napunim ga cimetom i isečem vrh. Zatim polako sipam cimet u rupu. Reznice ruža držim potopljene nekoliko sati u cimet i vodu. Uklonim svo lišće sa donjeg dela reznice, ostavim samo nekoliko listova na vrhu. Zatim umočim reznicu u cimet i lagano ubacim u rupu. Dobro utapkam zemlju oko reznice da se zemlja prilepi za reznicu i preko reznice stavim isečenu plastičnu flašu. Reznice redovno zalivam sve dok se ne ukorene. Zatvarače sa flaša skinem da bi reznica imala vazduha. Flaše uklonim tek kada se reznice užile. U ovom klipu možete vidjeti mlade užiljene reznice koje sam posadila u svom vrtu. Neke užiljene reznice su već i cvetale.